सलाम अर्ज़ है। आज एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। ये उन्वान ऐसा लगता है कि ज़रूर आपको दिलचस्प लगेगा, क्योंकि ये उन्वान इंटरेस्टिंग उन्वान है। ये सब्जेक्ट है सार्सरी, यानी जादू टोना। जादू टोना कई नाम से दुनिया भर में अमल में था, है और हो सकता है आइंदा भी रहेगा। जादू टोना क्या है, इसके बारे में हमें जान लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसे जादू टोना कहते हैं, अमलियात कहते हैं, और कई नाम इसके होते हैं, मगर काम एक ही होता है। ये मुख्तलिफ़ मज़हब के लोगों के दरमियान ये काम होता है। अंग्रेज़ी में इसे विचक्राफ्ट भी कहते हैं। चंद जगह ये ब्लैक मैजिक के नाम से भी मशहूर है। ये क्यों है, ये क्या है, इस पर मुख्तसरन मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जादू टोना वो काम है जिसके ज़रिए लोगों को धोखा दिया जाता है। कई उलमा से इस सिलसिले में मैंने तबादला ख़याल किया है। उन लोगों का कहना है कि अक्सर लोग जो इस काम में हैं वो लोगों को धोखा ही देते हैं। आप किसी सारसरस के पास चले जाएं या आमिल के पास चले जाएं या इस किस्म के किसी और नाम से काम करने वाले आदमी के सामने भी चले जाएं, वहाँ आपको कई किस्म के लोग मिलेंगे। जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनकी एक कहानी होती है। क्या कहानी? अगर उम्र रसीदा औरत है तो वो कहेगी कि मेरी बहू बराबर नहीं है। अगर वहाँ बहू आई हुई तो वो कहेगी मुझे शादी के बाद सास इतना सताती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ। और इसके अलावा शादीशुदा ज़िंदगी में जो डिफरेंसेस पैदा होते हैं उसके सिलसिले में उनके सामने लोग आते हैं, कहते हैं और कुछ ना कुछ उन लोगों के ज़रिए अपने मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, मगर ये लोग इससे फ़ायदा होते हैं। मुझे इन आमिलों पर या सारसरों पर या जादू टोना करने वालों पर तरस आता है कि वो बेचारे इस पेशे को अपना कर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इससे कहीं ज़्यादा मुझे उन लोगों पर अफसोस होता है जो अपनी दुख भरी कहानी को लेकर इन लोगों के सामने हाज़िर होते हैं और अपने मसले का हल ढूंढते हैं, पैसे सर्फ करते हैं। हज़ारों में पैसे दिए जाते हैं, मांग कर लिए जाते हैं। फीस जब मालदार पहुंचता है तो ज़्यादा होती है, गरीब पहुंचता है तो उन्हें भी नहीं छोड़ते कई जगह। और इसमें मस्जिदों से ताल्लुक़ रखने वाले चंद पेश इमाम भी आ जाते हैं, वो भी घर पर यह काम करते हैं और इसका नाम अमलियात रखते हैं। ये सिर्फ़ ऐसे मसलों के लिए ही अमलियात के ज़रिए हल करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग बीमारियों के इलाज भी करते हैं, उनका दावा है। ये बात मैं
आपसे कहना चाहता हूँ। एक आदमी बीमार हो गए, वो चेन्नई में एक आमिल के पास गए। आमिल ने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि उन्हें किडनी का प्रॉब्लम है। तो अच्छा, उस वक्त मैं पुरानी बात बोलता हूँ, 4-5 साल या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया, पूछा, वो अमाउंट ये दे दिए। मैं अमाउंट कितना था ये मुझे बराबर याद नहीं है, इसलिए वो बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, मगर वो रकम बड़ी रकम ही थी। देने के बाद वो इंतज़ार करते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर से आएगा, कुछ दवा देंगे, कुछ बोलेंगे। खामोश थे। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो बीमार पूछने लगे उनके एक सेक्रेटरी के ज़रिए कि कोई दवा देने वाले हैं क्या, तो जवाब मिला क्या आपको भरोसा नहीं अल्लाह पर, क्या आपको भरोसा नहीं है कुरान पर, तो बस आप जाइए, आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी। तो वो आ गए और इसके बाद उनका इलाज भी जारी था एक अस्पताल में। क्या करें, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए। इसके अलावा कोई कुछ ख़रीदना चाहते हैं या नए घर में जाना चाहते हैं तो भी पहुंच जाते हैं किसी न किसी आमिल के पास चंद लोग, और वहाँ पैसे देकर चंद चीज़ें लाते हैं और उसे घर में कहीं न कहीं लटकाते हैं और तकिए के नीचे भी रख लेते हैं। इसे नाम दिया गया है अमलियात, और हर आमिल का यही दावा है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो तो सिर्फ इलाज करते हैं उन लोगों का जिन पर जादू किया गया है। यानी ऐसा लगता है कि दुनिया में सब इलाज करने वाले ही होते हैं, कोई जादू करने वाला नहीं होता है। कि जैसे भी हो, ये क्या है, बिजनेस ट्रिक्स होते हैं, इस तरह पैसे बटोरते हैं लोगों की लाइल्मी को लेकर। ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये उनका पेशा है, पाप बेचारे क्या करेंगे, उनको भी पेट है, तो इसीलिए शायद इस काम में लगे हुए हैं, मगर ये कोई अच्छा काम नहीं है किसी रूह से भी। इस्लाम में तो मैं समझता हूँ कि इसकी इजाज़त ही नहीं होगी, फिर भी ये काम जारी है। और करने वाले, जैसा कि मैंने पहले कहा, मस्जिद के इमाम भी होते हैं। मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, मगर मैं इस वीडियो के ज़रिए सुनने वाले तमाम लोगों से और मस्जिदों के मुतवल्लियों से आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह के लोगों को इमामत करने का मौका ना दें। और एक खुशी की बात भी है, एक मस्जिद से ऐसे एक इमाम 1.5-2 साल पहले निकाले भी गए हैं, जबकि लोगों से उन्हें शिकायत मिली कि उनके साथ क्या धोखा हो रहा है। बहुत ही अफसोस है, इस्लाम के नाम लेवा हम जब इस तरह के काम में लग जाते हैं तो क्या हो सकता है, आप सोचिए। इसे जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेज़ी में विचक्राफ्ट या सार्सरी कहते हैं। विचक्राफ्ट के ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये कहा जाता है। सार्सरी भी इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है। कई लोग इसका डेफिनेशन अलग, उसका डेफिनेशन अलग देते हैं। वो बाल का खाल निकालने वाले होते हैं,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا، مگر ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہپناٹزم وہ ایک ہے، بڑے بڑے شو ہوتے ہیں، وہاں بھی دھوکہ زیادہ ہے۔ حالانکہ ہپناٹزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کے لیے بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ کہاں تک ہو سکتا ہے مجھے علم نہیں ہے، مگر میں جانتا ہوں جتنے بھی ہپناٹسٹ ہوتے ہیں ان میں اکثر لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک بار ایک بڑا ہپناٹزم کا شو ہوا چنئی میں بھی اس میں موجود تھا۔ ہپناٹک نے کہا those who want to be hypnotized can come to the stage۔ کئی لوگ گئے، میں بھی گیا اسٹیج پر۔ یہ پرانی بات ہے، بہت سال ہو گئے، میرا خیال میں 20-25 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، ایک مائک ہمارے سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے یو آر انڈر ہپناٹزم، آفٹر ورڈز یو ول ایکٹ ایز پر مائی انسٹرکشنز، you will feel a wonderful feeling, you will be under my dictation and acting what I say, you will be acting as per my instructions because that is the hypnotism۔ اس طرح کچھ اس نے کہا اور اس کے بعد کہا lay down۔ کئی لوگ نیچے لیٹ گئے، نہ لیٹنے والوں میں بھی تھا، مگر نہ لیٹنے والے بالکل چند تھے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ کچھ ایکسرسائز کی طرح کرو۔ وہ کام بھی بالکل چند لوگوں سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہا رقص کرو، وہ بھی ہم لوگ نہیں کیے کیونکہ ہم سنتے تھے وہ کیا بولتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بولتا تھا کہ چند لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ میرے ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے۔ یہ اس طرح کی دھمکی دی جاتی تھی۔ جب ہم نے اس کے انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا تو ایک آدمی اندر سے آیا اور ہم لوگوں سے کان میں آہستہ کہا کہ آپ اپنے سیٹ پر چلے جائیے۔ تو ہم آ گئے اور اس کے بعد 3-4 لوگ تھے، تو وہ ہپناٹک جو بھی کہتا تھا اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اور ہمارے 2-3 دوست اس آدمی کے پاس گئے اور پوچھا آپ کو کیا ہو رہا تھا؟ ہمیں ہوا نہیں، آپ کو ہوا؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا ہمیں تو پیسے دیے جاتے ہیں، تاج کورومنڈل ہوٹل میں ڈنر دیا جاتا ہے، اور ہمیں اور کیا چاہیے، بس پیسے کی خاطر ہم اس طرح کر رہے تھے۔ یہ سچی کہانی ہے جو میں کئی سال بعد آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سنا رہا ہوں۔ یہ چیزیں آپ اسے سارسری کہو، بلیک میجک کہو، وچ کرافٹ کہو، جادو ٹونا کہو، عملیات کہو، یا قرآن کا نام ہی دے دو، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں ہمارے لوگوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، سچائی کو اپنانے کی ضرورت ہے، دھوکے سے باز آنے کی ضرورت ہے، دھوکہ نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ دھوکے میں پڑ جانے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دھوکے میں بھی نہیں آنا چاہیے اور دھوکہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لا یخدع ولا یخدع، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے۔ تو ہمارے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ
میرے خیال میں لا علمی ہے، جہالت ہے۔ یہ ایک مولانا سے میں نے سوال کیا، وہ مولانا کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مولانا کلیم صدیقی صاحب، یہ تو بہت مشہور ہیں۔ چند سال پہلے ثنا اسکول کے سالانہ جلسے میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا تفکروا فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی صدیاں پہلے مسلمانوں میں اچھے سائنٹسٹ تھے، اب نہیں ہیں۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اب کیوں نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جہالت ہے، ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ان سے ایک اور سوال بھی کیا گیا، پھر میں دہراتا ہوں، ثنا اسکول کے ایک سالانہ جلسے کے بعد ان سے سوالات کیے گئے ایک مسجد کے احاطے میں، کیا عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے ناراضگی سے کہا ایسی باتیں کرنے والے لوگ غلط لوگ ہوتے ہیں، تعلیم نہ حاصل کرنا حرام ہے کہا، کیونکہ اطلب العلم ولو کان بالسین کی خلاف ورزی ہے۔ جب ہم دین کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں تو بڑے اچھے انداز میں ان چیزوں کے بارے میں روشنی ڈالی، سننے والے بہت خوش ہوئے۔ مسجد کے احاطے میں یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو آج اس ویڈیو کو لیتے وقت مجھے خیال آیا کہ ان کی باتوں کو بھی آپ کے سامنے لا لوں، تاکہ ہمیں پوری طرح سے ہماری لا علمی کا، جہالت کا پتہ چل جائے اور ان سارسروں سے، بلیک میجیشنوں سے، عاملوں سے بچیں، اور ہمارے دوست احباب جو ان سے مشورہ کرتے ہیں ان سے بھی کہیں کہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ایک بار میں یہ کہتے ہوئے کہ مسجدوں میں رہنے والے اماموں کو جو عملیات کے نام سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، انہیں امامت کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بس ان چند جملوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔